ही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम के नतीजे के तहत 4 राज्यों में भाजपा को मिली भारी जीत की खुशी में बांकुड़ा में विजय रैली निकाली गई। रविवार को बांकुड़ा शहर के कानकाटा मोड़ इलाके से सैकड़ों समर्थकों की उपस्थिति में रैली निकाली गई, जो कि मचानतला मोड़ पर समाप्त हुई, जिसका नेतृत्व भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना एवं जिला भाजपा अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल द्वारा किया गया। मौके पर सुनील मंडल का कहना है कि 4 राज्यों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की है। इसी जीत के उपलक्ष्य में एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह के चलते विजय जुलूस निकाली गई है, जो कि शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। रैली में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं होली के पहले ही कार्यकर्ता केसरिया गुलाल से ओत-प्रोत होते दिखे। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में कर्मचारियों के पीएफ ब्याज दर में 8.5 से 8.1 किए जाने के विरोध में तृणमूल श्रमिक संगठन INTT-UC की तरफ से बांकुड़ा शहर के भैरव स्थान मोड़ पर विरोध जताया गया, जिसका नेतृत्व बांकुड़ा टाउन INTT-UC के संगठन अध्यक्ष श्याम सुंदर दत्ता द्वारा किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए श्री दत्ता का कहना है कि विगत 7 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा जन विरोधी नीति का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते ही श्रमिक विरोधी निर्णय भी लिए गए हैं और पीएफ ब्याज की दर कम कर दी गई है। श्री दत्ता का कहना है कि INTT-UC की तरफ से जिले भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार श्रमिक विरोधी है, उनके इस निर्णय में एक बार फिर लोगों को प्रमाणित कर दिया। आंदोलन जिले भर में चलता रहेगा। मोदी सरकार শ্রমিকদের স্বার্থে লড়ছে লড়বে INTT-UC শ্রমিকদের সুদের হার কমানো হলো কাস্তারতে অপদার্থ বিজেপি সরকার জবাব তোমায় দিতেই হবে, জবাব তোমায় দিতেই হবে, জবাব তোমায় দিতেই হবে। বিজেপি হটাও, বিজেপি হটাও। চারিদিকে এই কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট দেখলাম আমরা, সেখানে আমাদের শ্রমিকদের স্বার্থে যেটা শ্রমিক স্বার্থান্বেষী বাজেট হয়েছে, মানে শ্রমিকদের আঘাত লেগেছে আমাদের, যে শ্রমিকদের যারা বিভিন্ন জায়গায় আজকে যেমন আমাদের কলকারখানা গেটে আমাদের আন্দোলন চলছে, প্রতিবাদ আন্দোলন, যেহেতু মাধ্যমিক পরীক্ষা তাই আমরা মাইক ব্যবহার করতে পারছি না। পিএফের সুদের হার ছিল 8.5%, সেটাকে কেটে করা হলো 8.1%। এটা কার জন্য? এই মানে মানুষ বিরোধী তো কাজ এরা 8 বছর ধরে করছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আর আজকে আমরা দেখলাম শ্রমিকদের পেটেও এরা লাত মারলো এই পিএফের হার সুদের হার কমিয়ে, তার এই প্রতিবাদ সভা করছে।
যার প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে। বাঁকুড়া শহর থেকে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কলকারখানা গেটে আমার ব্লক 2 এর শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি আমাদের কংকাস্টের গেটে আমরা কিছুক্ষণ আগে প্রতিবাদ সভা হয়েছে। আমার জেলার সভাপতি রতিন ব্যানার্জি দুর্লভপুরের শ্রমিক সংগঠনের স্বার্থে কলকারখানা গেটে প্রতিবাদ সভা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা সব আমাদের বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আমাদের শ্রমিক ভাইয়েরা এসেছে, তাদের দিকে নিয়ে আমরা একটা প্রতিবাদ সভা করলাম। আপনার नाम? শামসুন্দর দত্ত, বাঁকুড়া শহর আইনটিডিসির সভাপতি। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंदा एरिया के लोवार केंदा कोलियरी उड़िया सेंटर मंदिर में 5 दिवसीय 24 प्रहर अखंड नाम यज्ञ, धृत्य यज्ञ, अन्य यज्ञ का शुभारंभ हुआ। पहले दिन यज्ञ का उद्घाटन जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह और सोनपुर बाजारी के महाप्रबंधक आरसी महापात्रा ने यज्ञ मंडप का फीता काट कर किया। उद्घाटन के अवसर पर हरेराम सिंह ने कई बातें कही। इस दौरान कोलियरी मैनेजर BR मन्ना, बेलबाद कोलियरी प्रबंधक सुरजित श्यामल, अजय महांती, त्रिलोचन बेहरा, सुरेश डाकुआ, डंडासी मोहपाड़ा तथा अन्य भक्तगण मौजूद रहे। जय जगन्नाथ। आज हमारा उड़िया समाज लोअर केंदा कोली में यज्ञ का आयोजन किया है। ये जो हमारे समाज की कमेटी के मेंबर जितने हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमेशा हम लोग अपना अपना काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने का भी समय हम लोगों को नहीं मिलता है। बड़ी खुशी होती है जब उड़िया समाज के जग में हम लोग उपस्थित होते हैं। आज से नहीं, 50 वर्ष से हम देख रहे हैं। एक समय था यहाँ इस समाज के कम से कम 600-700 वर्कर रहते थे और बहुत बड़ा यज्ञ होता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस पर पार्टी को निभाते हुए आप लोगों ने ये आयोजन किया और अपने में चंदा करके किया। ये सबसे काबिले तारीफ है। करके जो हमारे कीर्तन गाने वाले लोग हैं, जो पंडित जी हैं, श्रद्धा के साथ वहां से आए हैं। मैं उन सभी को आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय निकाल करके ये छोटा सा यज्ञ में उपस्थित हुए और जय जगन्नाथ का संदेश चारों तरफ जाए, इसका आयोजन आप लोगों ने किया है। मैं फिर हमारे महापात्र साहब GM सोनपुर बाजारी उपस्थित है। सम्मानीय हरिराम सिंह जी एमएलए साहब, मंच में उपस्थित हमारे कॉलीग मन्ना साहब, यहाँ के प्रधान और सम्मानीय सदस्य यहाँ मंच में उपस्थित है, सभी को नमस्कार। यहाँ का सभी जो सम्मानीय सभी जो उड़िया समाज के जो साथी लोग हैं, सम्मानीय महिलाएं, प्यारे बच्चे, सभी को बहुत बहुत बधाई और सबको नमस्कार। ओडिया रे कहिबा समस्त को नमस्कार।
बहुत भल लगुच आपण साइड एठी रहिबा पई एठी मते इनवाइट करिए मोर बहुत जरूरी काम अछि कोडी जीवा पई स्टिल लोअरकेंदा कोलियरी में जो उड़िया उत्कल समाज का जो यज्ञ हो रहा है उसमें हमको पार्टी का तरफ से ये लोग हमको बुलाया था। हम यहाँ का KKSC यूनियन का सेक्रेटरी है। हमारा भी हम सोचा यही भी हमारा फौज बनता है ये लोग को जितना हो सके हमारा तरफ से हेल्प करना। हम जितना हो सके हमारा तरफ से हेल्प किया ये लोग को एवं आगे दिन भी हम करेगा। और कल से यहाँ 2 बेला सुबह शाम भोग का प्रसाद का आयोजन किया गया है। आप लोग सबसे हमारा भी इस लोग को तरफ से विनती है आप लोग यहाँ आके प्रसाद लीजिए, ठाकुर का प्रसाद लीजिए और जिसको जितना हो सके ये लोग को दान कीजिए। हमारा यही आप लोग से अपील है। नाम तो बोलो, नाम तो। हमारा नाम राजेंद्र चैटर्जी, यूनियन KKSC लोअरकेंदा कोलियरी ब्रांच को। 24 प्रहर अखंड नाम यज्ञ, अन्न यज्ञ, घृत यज्ञ जो आयोजन करते जा रहे हैं ये आज कलश यात्रा से हम लोग को स्टार्ट होगा 13 तारीख से, ये 17 तारीख तक चलेगा। बीच में हम लोग का 2 टाइम खाने के लिए प्रसाद सेवन के लिए व्यवस्था है। आप सबको अनुरोध है कि जहाँ भी है आप लोग आके खाइए, प्रसाद सेवन कीजिएगा। ये जो हम लोग कर रहे हैं विश्व शांति के लिए कर रहे हैं, ये हम लोग का जितना यहीं का आदमी सबका शांति के लिए, सबको सुविधा के लिए, सबको जितना गरीब है जिन दरिद्र है सबको प्रसाद से 3 दिन के लिए प्रसाद सेवन के लिए हम लोग को यह 10 साल या 7 साल में एक यज्ञ हम लोग का तैयार होता है। वो 24 प्रहर जो कि 4 दिन तक हम लोग का कंटिन्यूसली अखंड नाम यज्ञ चलेगा। ये हम लोग का जितना बंग उत्कल समाज का मेंबर है ये लोग सब मिल के इतना हेल्प किया जिस कारण आज हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम को काम करने के लिए एक साथ खड़ा होके हम लोग आगे जा पाएंगे। और इसको सफल करने के लिए हम लोग का पीछे हम लोग का बंग प्लस उत्कल मतलब उड़ीसा का जो आदमी है और बंगाली सब मिल के जितने भाषाभाषी है सब मिल के एक साथ एकता का साथ हम लोग उसको उद्यापन करेंगे। यही बोल के हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब आके इस यज्ञ में सब लोग आके इसी में शामिल हो जाए। आज हम लोग को जो डिसीजन है 500 कलश का यात्रा करने के लिए हम लोग डिसीजन लिए और ये जो कलश यात्रा ओनली फॉर माता बहन के लिए है और उनको लेके हम लोग अभी जल यात्रा स्टार्ट करेंगे। कलश यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक? हम लोग का ये जो कलश यात्रा है यहीं से स्टार्ट होगा खासकेंद्र से और वो हरिपुर तक जाएगा। वो आपका नाम? हमारा नाम रोहित कुमार बेहरा और हमारा यहाँ का है जो गौरव नायक, अजय, त्रिलोचन, कार्तिक, शिवा, प्रशांत सब मिलकर हम लोग एक साथ में इसको समापन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज का प्रसिद्ध मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल जिसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है, यहां हर महीने 201 गरीब गोद ली हुई विधवाओं को राशन सामग्री के साथ कुछ जरूरत की चीजें बांटी जाती है। रविवार भी 303 गरीब विधवा महिलाओं को राशन सामग्री के साथ टिफिन बांटी गई। इस दौरान दुर्गापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कवि दत्ता, समाज सेवी संजय बाजोड़िया, कुमार बाजार सेवा केंद्र आश्रम के महाराज शिवरोतनंद जी महाराज उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन RP खैतान ने किया। इस दौरान RP खैतान ने कहा कि मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल एक चैरिटेबल अस्पताल है। इस अस्पताल में लोगों द्वारा आर्थिक रूप से मदद की जाती है और उनके द्वारा दिए गए दान से ही हम लोगों की सेवा कर पाते हैं। रविवार हमने 303 विधवाओं को राशन सामग्री के साथ टिफिन बांटी है जो रोजाना की जरूरत की चीजों को रखने के काम आएंगे। বিধবা মহিলা এবং বিকলাঙ্গ আমরা গত 10 বছর ধরে এটিকে অ্যাডপ্ট করে নিয়েছি। বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে থেকে খুঁজে খুঁজে আমি কবি দত্তকে বলেছি, দীনেশ গুপ্তকে বলেছি, ইনাকে বলেছি, তার ভিতরে একজন ইনি বললেন যে আমি দেবো। কত খরচ হয় আমার মোটামুটি 10 লাখ টাকা, কিন্তু আমাদের করা চলবে না, আপনাদের অনুষ্ঠানেও আমি আসবো।
সবচেয়ে প্রয়োজন ফ্যামিলি সমস্ত খরচটা আমাদের বহন করে। মেডিকেলে যা খরচ লাগে, এমনকি আমরা ওদের যাওয়া আসা, মেডিকেলে ওনাদের এক পয়সা খরচ নেই, মনে কোনো দ্বিধা নেই। মারোয়ারি হসপিটালের ব্যানারে গত 10 বছর ধরে পরিষেবা আছে, সবচেয়ে প্রয়োজন ফ্যামিলি সমস্ত খরচটা আমাদের বহন করে। মেডিকেলে যা খরচ লাগে, এমনকি আমরা ওদের যাওয়া আসা, মেডিকেলে ওনাদের এক পয়সা খরচ নেই, মনে কোনো দ্বিধা নেই। মারোয়ারি হসপিটালের ব্যানারে গত 10 বছর ধরে ওম শহনা ভবতু শহনো ভুনক্তু। অ্যাডপ্ট করে রেখেছি, তাদের জন্য যা আমরা করতে পারি সেটা মহারাজের আশীর্বাদে প্রত্যেক মাসেই করি। যেরকম রেশন দিই 1 মাসের প্রত্যেক মহিলাকে আর বিকলাঙ্গকে। তারপরে একটা না একটা জিনিস আমরা, যেরকম গতবার আমরা একটা প্লাস্টিকের বালতি আর একটা মগ দিয়েছিলাম, তার আগে শল দিয়েছিলাম, তার আগে কম্বল দিয়েছিলাম, সোয়েটার দিয়েছিলাম। এই বিভিন্ন রকম জিনিস আমরা প্রত্যেক বাসিন্দাকে দিয়ে থাকি। আজকে আমরা রেশনের সাথে একটা স্টিলের ডিব্বা আমরা ওনাদেরকে দিচ্ছি, তাতে ওরা যাবতীয় জিনিস বাড়ি ওতে রাখতে পারবে। এই কাজে আমাদের গতবার অ্যানাউন্স করে গিয়েছিলেন শ্রী ওম প্রকাশ বাজুরিয়া, 50,000 টাকা অ্যানাউন্স করে গিয়েছিলেন যে আপনারা যে বিধবাদিকে বিতরণ করছেন, তার জন্য আমার তরফ থেকে আপনারা এই জিনিসগুলো দিতে থাকবেন। তো আমরা ওনার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যে উনি আমাদের এই এত বিপুল টাকা দিয়ে আমাদের হাত শক্ত করেছেন। তাতে আমরা তেমনি আমাদেরকে সবাই দিতে থাকেন বাজারে। আমি কত নাম করবো আপনাদেরকে। আমরা একটা ওই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বাজারে সমাচার দিই, তাতেই আমাদের ভালো রেসপন্স আছে, আর আমরা এই জিনিসগুলো দিতে থাকি। এর মারওয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির উপরে কোনো এর কিন্তু লোড নেই। যিনি মূল দেখাশোনা করেন আরবি খৈতান সাহেব এবং অন্যান্য যারা আছেন এবং আমার মা বোনেরা। এখন মারওয়াড়ি হসপিটাল সম্পর্কে আমাদের কাছে বিশেষ কিছু বলতে লাগে, কারণ আমরা তো আমাদের সেই জীবনের শুরু থেকে হসপিটালটাকে দেখছি এবং এই হসপিটালটা শুরু থেকেই মানে সমাজের যারা সবচেয়ে নিপীড়িত মানুষ, গরিব মানুষ, তারাই এখানে চিকিৎসা নেওয়া। এবং আমি যখন পৌরসভার দায়িত্বে ছিলাম, তো এখানকার অনেক কিছুই এরা আমাদের কাছে গেলে আমরা অন্তত ট্যাক্স থেকে শুরু করে প্রায় সবই যতটা কম পাওয়া যেত আমরা এখানে দিয়েছি। আমরা এটাই বুঝেছি যে হসপিটালটা গরিব মানুষরাই এখান থেকে উপকৃত হয়। এবং তারপরে এই হসপিটালের অগ্রগতি ঘটেছে, আগে বেরিয়েছে। এবং আপনারা খৈতান সাহেবের কাছে শুনলেন যে হসপিটাল অনেকটাই গিয়েছে, বিশেষ করে আজকের যুগের যে মডার্ন ট্রিটমেন্ট, সে আইসিইউ থেকে শুরু করে এমনকি ল্যাপ্রোস্কোপিক অপারেশন পর্যন্ত তারই সবই ব্যবস্থাগুলো ধীরে ধীরে এরা করে যাচ্ছে। এবং এই সব কিছুই হচ্ছে, কিন্তু আমি বলবো যে রানীগঞ্জের মানুষের একটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। রানীগঞ্জের মানুষ কিন্তু কোনো প্রজেক্ট সাধারণ মানুষের জন্য যদি হয়, জানি না কোথা থেকে তারা সাহায্যের হাতে কি। এটা আমার জীবনের অভিজ্ঞতা বলছি। আমাদেরও বয়স 72-73 হয়ে গেল, আমরাও মানুষ কিন্তু বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। এতগুলো গরিব মা বোন যারা রেশনটা পাচ্ছে, সামান্য কিছু জিনিসপত্র পাচ্ছে, চিকিৎসাটা ফ্রি পাচ্ছে, এই দৃষ্টান্ত আমাদের রাজ্যে কোথাও আছে বলে আমার জানা। আমাদের রাজ্যে একটা জায়গা থেকে এই ধরনের একটা ব্যবস্থা করা। এবং খৈতানজি বললেন যে এটা কিন্তু রানীগঞ্জ মানুষই এগিয়ে আসছে।
और मेरे से जितने भी बड़े हों सबका मेरा बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी को मेरा विशेष प्रणाम। ये तो भैया का आशीर्वाद और उनका बड़प्पन है जो मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं। वैसे मैं एक छोटा सा पानी का बुलबुला हूँ, ये तो बड़े बड़े समुद्र, गहरे समुद्र हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। ये बात सच है कि अगर आप किसी काम में जुट जाओ, पहला कदम उठाओ, तो पूरी कायनात उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वही हमारे भैया ने पहला कदम उठाया और इतना बड़ा कार्य का बीड़ा उठाया। देने वाले तो बहुत जुट जाते हैं, लेकिन करने वालों की कमी होती है। इसलिए मुझको बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके कि इतनी 350 विधवाओं को और ज़रूरतमंदों को राशन की सहायता और इलाज की सहायता दी जा रही है। इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। और मैं क्या कहूँ, बस इतना ही काफ़ी। ধন্যবাদ মনে করছি রাজুবাবুকে। আমি ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে প্রার্থনা জানাই যে এই যে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করছেন, উপর থেকে ঠাকুরমা স্বামীজির আশীর্বাদ বর্ষিত তো হচ্ছেই, তাছাড়া এই বর্তমান এই জেনারেশনে এত সুন্দর যে ওনারা কাজ করছেন, এটা দেখে কিন্তু কৃপাদৃষ্টি হচ্ছে। ঠাকুরমা স্বামীজি করছেন এবং এখানে যারা মনীষী আছেন, অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন বড় বড়, তারও কৃপাদৃষ্টি এর মধ্যে পড়ছে। অতএব কোনো জিনিসই কিন্তু নেতিবাচক এখানে হবে না, সব ইতিবাচকই হবে। এই মায়েদের আলো ফোটাচ্ছে, পেটের ভাত দিচ্ছে, জিনিস দিচ্ছে। এরকম শ্রী রামকৃষ্ণদেব, শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী এবং স্বামীজি মহারাজের সেবা করে এসছেন। ঠিক এনারা বিবেকানন্দর মডেলেই কিন্তু এনারা করে আসছেন শিবগণের জীবসেবা। কি অদ্ভুত কাজ! সেবা কাজ কিন্তু খুব কঠিন, খুব কঠিন। রিয়েলাইজ যারা করেন তারাই বুঝে। আমরা তো বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রে আসি, সেবা কাজ কিন্তু খুব কঠিন। এই রাজুবাবু যে সবাইকে নিয়ে যে একটু ভালোবাসা দিয়ে যে করছেন, মেনলি প্রেম না হলে, ভালোবাসা না হলে এসব কাজ করা যায় না। যেটা রাজুবাবু বলছিলেন, এই গৌতমবাবু বলছিলেন, ভালোবাসা আছে। প্রত্যেকটা কাজ কিন্তু ভালোবাসা, প্রত্যেকটা কাজ কিন্তু আর্ট, ভালোবেসে করতে হবে। 4টি অতি প্রয়োজনীয় দরকার বেঁচে থাকার: খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা আর বাসস্থান। তার মধ্যেও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে খাদ্য আর চিকিৎসা। এই যে খাদ্য আর চিকিৎসার ব্যবস্থা মারওয়ারি হসপিটাল করে দিচ্ছে, সমাজসেবার একটু পুরো দায়িত্ব বোধের জন্য। যে আরেকটা কথা বলি, যে এটা মানুষের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ না থাকলে এইটা আসে না। সমাজ সেবার কাজ তো অনেকেই করছে, বিশাল বিশাল সংস্থা আছে, বিশাল বিশাল কর্পোরেট সেক্টর রয়েছে, সিএসআর আছে। তো এই যে জিনিসটা, এখানে বহু এমন মানুষ আছে যাদের সত্যিকারের খাবার জোগাড় করার ব্যবস্থা হতে পারে না, তারা বলতে পারে না কেন। তারা হয়তো মিডিল ক্লাস, আপার ক্লাসের এমনি থেকে আসে, কিন্তু তাদের প্রয়োজন হয়। আর আমাদের এই যে ব্যবস্থাটা করা আছে, তার মধ্যে ওই ছোটো লোক, বড় লোক, এপিএল বিপিএল কোনো ব্যাপার। যারা সত্যিকারের যাদের প্রয়োজন তাদেরকেই আনা হয়েছে, তাদেরকে সাথে নিয়ে আসা হয়েছে এই সেবাটা দেওয়ার জন্য। এই যে সবচেয়ে বড় জিনিস, দেখুন আজকে রাজ্য সরকার থেকে, কেন্দ্র সরকার থেকে অজস্র সহযোগিতা করা হচ্ছে, অ্যাকাউন্টে চাচ্ছে, সেই ভালোবাসতে পারছে। এই যে ভালোবাসা, যে ভালো কাজে না কখনো কোনো কিছুর অভাব হয় না। টাকা পয়সা, শ্রম, মানসিকতা যাই লাগে
ভগবান জোগাড় করে দেন। এটা গৌতমদা বললেন, আমি নিশ্চয়ই আপনারা সবাই এটা মানবেন। ভালো কাজে এই যে উনি যে উনি কি পাবেন, ওনার স্যাটিসফ্যাকশন ছিল তার কিছু কথা সেখানে পাওয়ার নেই। আর ওই কথাটাই দিদি বললেন যে জোগাড় তো হয়ে যায় কিন্তু লিড কে করে, উনি বললেন নাকি সেটাই হচ্ছে ওই যে কাঠবিড়ালের মতো কৈতাল সাহেব যেটা বললেন, কৈতাল সাহেব করছেন। এবং আমি এটাও বিশ্বাস করি এবং আমি খুব ভরসা করি কৈতাল সাহেবের পরের পর্যন্ত, বিশেষত রোহিত, হ্যাঁ রোহিত আমি নিজে খুব ভালোবাসি, খুব ইয়ে করি, পরবর্তীকালে ও টেনে নিয়ে যাবে এই ব্যাপারটা। তো এই যে ব্যাপারগুলো, এই যে ভালোবাসা ভালো লাগা, দেখুন এই যে আপনাদের খুঁজে 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 বার করেছেন সবাই মিলে, এটা অনবদ্য ব্যাপার, হ্যাঁ কিছুই না। এটা হচ্ছে বলুন, এটা হচ্ছে সবার একটা, যিনি দিচ্ছেন তারও স্যাটিসফ্যাকশন, যিনি করাচ্ছেন তারও স্যাটিসফ্যাকশন, সবটাই কিন্তু উপরওয়ালার আশীর্বাদ। ব্যাস, এর বেশি কিছু বলার নেই। শুধু কৈতাল সাহেবের জ্ঞাতার্থে আমি একটা কথা জানাবো। কৈতাল সাহেব, আমি খুব ছোটবেলায় রানীগঞ্জে ছিলাম, আমার এই চোখের মধ্যে কাঁটাটা আমি পড়ে গেছিলাম, বাথরুমে কেটে গেছিল, এটা মিড 70 হবে, 75-76। তা বাবা তখন এখানে পোস্টিং ছিলেন। তা আমার ওইখানে সেলাইটা হয়েছিল 7টা স্টিচ, আমার এখনো মনে আছে, সেটাই বারবারি হসপিটালে হয়েছিল। তো এটার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে অলরেডি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, সবাই ভালো থাকি, সবাই আসতে পারি। থ্যাংক ইউ, धन्यवाद देता हूँ। आपसे ही ये प्रोग्राम सक्सेस होता है और प्रत्येक महीने और राशन दिया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है और कोई न कोई डोनर मिल ही जाता है। जैसे कि राजू सर्व करने से कोई न कोई और दाता जुगाड़ हो जाता है और इनका फ्री ट्रीटमेंट और टोटो का खर्चा सब मिलता है। और मैं रिपीट बातें और धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य আমার সামনে উপবিষ্ট মা আগেও এসেছি এবং আমি হসপিটাল মোটামুটি কিছুটা ঘুরে দেখেছি। তো আমি এখানে 2015 সালে জয়েন করেছি, তারপর থেকে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন কাজে বা ইন্সপেকশনেও আমি এসেছি এবং বারবারি হসপিটালের সুনাম প্রথম থেকেই আমি শুনে এসেছি এবং যত দিন যাচ্ছে এই সুনাম আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এখানকার সাধারণ মানুষ যেভাবে বিভিন্ন দিক থেকে উপকৃত হচ্ছেন সেটা আর বলার মানে বক্তব্য রাখে না। আমি চাইব যে আজকে আমি যে প্রোগ্রামে এসেছি এটা মানে আমার একটা মানে ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স আর কি, প্রথম অভিজ্ঞতা, খুব ভালো লাগছে। প্রথমত আমাকে কৈতাল সাহেব অনেক আগেও দুবার ইনভাইট করেছেন কিন্তু আমি সময় করে উঠতে পারিনি। আজকেও আমি একটু ব্যস্ত আছি, তাও আমি অনেক চেষ্টা করে এখানে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু সত্যি এসে আমার খুব ভালো লাগছে, এতজন মানুষকে যেভাবে এখান থেকে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে, চিকিৎসা এবং আর্থিক সহযোগিতা এবং অন্যান্য যে সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে সেটা সত্যি মানে কৃতার্থ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव प्रदीप डोकानिया के घर से चोरों ने श्री रानी सती दादी के चांदी से बने हाथ चोरी करने के बाद बीते शाम पीतल से बने श्री बाल गोपाल की मूर्ति चोरी कर ले गए। यह घटना जामुड़िया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में घटी है। प्रदीप डोकानिया ने बताया कि बीते शुक्रवार की शाम उनके घर के मंदिर से चोरों ने श्री रानी सती दादी के चांदी से बने दोनों हाथ ले गए। यह हाथ दादी जी की प्रतिमा के समक्ष आशीर्वाद स्वरूप रखे रहते हैं। शनिवार की शाम मंदिर से पुनः पीतल के श्री बाल गोपाल जी की मूर्ति भी चोरी कर ले गई। 2 दिन हुए चोरी की घटना से इलाके के लोगों में अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंता है।
प्रदीप डोकानिया ने बताया कि हमारे घर के सभी सदस्य घर के पहले तल्ले पर रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर बने ग्रिल को बिना ताले के ही बंद रहता है और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने इस घटना में मोहल्ले में ही नशा करने वाले सदस्यों का हाथ होने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने यह भी कहा कि जामुड़िया में ऐसी कई दुकानें हैं जहां इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। हालांकि उनके द्वारा जामुड़िया थाना में लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस घटना में जो लोग शामिल हैं उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। परसों शाम को हमारा घर से यहाँ मंदिर से रानी सती दादी का 2 ठो हाथ होता है जो हम लोग राजस्थान झुंझुनू से लेके आए थे, छोटा छोटा था चांदी का, वो चोरी हुआ। तो हम लोग सोचे कि भाई हो सकता है कहीं चूहा हुआ आ गया होगा, टांग के ले गया है, या हम लोग का हाथ से कहीं से गिर गया होगा। हम लोग खोजबीन किया, नहीं मिला, बात ख़त्म हो गया। कल फिर 7:30 बजे से 8 बजे का बीच में रात में यहाँ से श्री कृष्ण भगवान का लड्डू गोपाल रूप का मूर्ति था पीतल का, जो वृंदावन से कई साल पहले हमारी माल आई थी, वो चोरी हो गया। ये मूर्ति का दाम का बात नहीं है, ये असल में है, ये हम लोग का आस्था का चीज़ है। भगवान कल चोरी हुए उसके बाद से हम लोग का घर में कोई खाना नहीं खा रहा है, बहुत दुख सबको है मन में। वजह क्या है? वजह यहाँ पर हम जैसा सुन रहे हैं कि कुछ ड्रग्स एडिक्ट लोग हैं, उन लोग को पैसा चाहिए। उन लोगों को न भगवान से मतलब है, न अल्लाह, न गॉड, न वाहिगुरु से। उन लोगों को सिर्फ ड्रग चाहिए, पैसा चाहिए। नशा करने के लिए ही इस तरह का चोरी हो रहा है। छोटा छोटा बाजार में बहुत सा हो रहा है। हमारा पास भी कई आदमी अभियोग जनाया है। किसी का गाड़ी से तेल का टीना चोरी हो जा रहा है, किसी का गाड़ी से घी का डब्बा चोरी हो जा रहा है। कोई टोटो में बिस्कुट ले जा रहा था, उसका बिस्कुट का पूरा कार्टून ही गायब हो गया। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम प्रदीप कुमार डोकानिया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हिंदुओं का मुख्य त्योहार होली और मुसलमानों का त्योहार शबे बारात को लेकर रानीगंज थाना के पुलिस अधिकारियों की तरफ से सीताराम जी भवन में शांति बैठक की गई। बैठक में सभी को एक साथ मिलकर पर्व मनाने की नसीहत दी गई। मौके पर थाना प्रभारी सुदीप्तो दास गुप्ता ने कहा कि थाना क्षेत्र के लोग शांति और सद्भाव के साथ आपस में मिलजुल कर दोनों त्योहार को मनाकर मिसाल कायम करें। क्षेत्र के लोग अमन पसंद है, सभी तरह का भेदभाव भूलकर त्योहार मनाएं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस गश्त जारी रखेगी, वहीं असामाजिक तत्वों पर भी नजर रहेगी। उन्होंने त्योहारों में अश्लील गाना नहीं बजाने की अपील की। शांति बैठक कार्यक्रम में एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे, पंजाबी मोड़ फाड़ी प्रभारी आईसी बल्लभपुर फाड़ी प्रभारी, फायर ब्रिगेड प्रभारी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। এখন মিটিং কথা কেন রাখি? এই মিটিংয়ে কেন মাইক দিয়ে 2000 লোক জোগাড় করে কেন বলি না? এটাও করা যায়। আমি এখন একটা বড় মাঠে মনে করি যে 2000 লোক নিয়ে মিটিং করবো, আমরা জোগাড় করতে পারবো, কিন্তু আমরা কেন করি না? আমরা কেন ঘরের ভিতরে কিছু সিলেক্টেড লোককে ডেকে নিয়ে করি? এই কারণে করি, যারা এখানে এসছে তাদেরকে আমরা মনে করি যে তারা সামাজিকভাবে কিছু বাড়তি দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ আপনি এখানে বসে আছেন কারণ আপনি কিছু রেসপন্সিবল কাজ করেন। ডিউরিং ক্রাইসিস বা কোনো সময় আপনারা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। আপনাদেরকে আমরা পুলিশের বন্ধু হিসেবে নাগরিক বৃন্দকে আমরা মনে করি এরা সব পুলিশের ফ্রেন্ড এবং এরা প্রশাসনকে সবসময় মজবুত করে, এরা প্রশাসনকে সবসময় হেল্প করে। তাই আপনাদেরকে প্রত্যেকবার চিঠি দিয়ে ডাকা হয়। হয়তো কোনো সময় কারোর নাম বাদ যায়, এর বাইরেও কিছু লোক আছে, অনেক লোক আছে যারা হয়তো আমাদেরকে হেল্প করে, কিন্তু সবাইকে হয়তো ডাকা সম্ভব হয় না, বা আমরা অনেক রকমের কাজের প্রেশারে থাকি। তো অনেক খুব সাধারণ মানুষরা এগিয়ে এসে আমাদের
হেল্প করে, কত হকার আছে, কত বিভিন্ন বস্তিতে বিভিন্ন লোকজন আছে, এরা সব হেল্প করে। বেশিরভাগ মানুষই পুলিশকে সাহায্য করে আমরা দেখেছি। তো আপনাদের যেমন আমাকে কেউ একজন বলছিল এখানে 37 নম্বর ওয়ার্ডে বল, আমরা জানি মদ বিক্রি হয়, আপনি জানেন মদ বিক্রি হয়, আপনি জানেন সরকারিভাবে মদ বিক্রি হয়, আমিও জানি সরকারিভাবে মদ বিক্রি হয়। আবার এটাও জানি যে সরকারি দোকান থেকে মদ কিনে যার লাইসেন্স নেই সে আবার ছোট ছোট আকারে এলাকাতে মদ বিক্রি করে, এটাও আমরা জানি না তা, কিন্তু সেইগুলোকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, বিউরিং কোনো অনুষ্ঠান হোলি কোনো উৎসবের পর দুর্গা পুজো কোনো ঈদ কোনো মহর কোনো, তাহলে ওইখান থেকে একটা ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। এটাও হয় ঝগড়া, কিন্তু ওইখান থেকে একটা সূত্রপাত হয়, ঝগড়াটা হয়। তো সেই জন্য ওইটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবো। আমি বড়কে বলবো একদম ওয়ার্ড ওয়াইজ আপনারা সবাই আপনাদের এলাকার ওয়ার্ড ওয়াইজ ইন্দিরার পদের দোকানের লিস্ট আইসি সাহেব নতুন এসছে ওনাকে দেবে, সেইখানে কত নাম লিখতে হবে না কিছু, আপনি খালি পদের দোকানের লিস্টটা দিয়ে সই করতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে। তাহলে আমার এলাকায় কেউ গিয়ে বলবে যে আরে বাবু क्या बोलेगा काउंसिलर नया आया वो दे दिया था, হ্যাঁ ওটা হবে অনেক অসুবিধা আছে। অনেক হয়তো দেখা যায় ওরা লোক কুষ্ঠ লোক হাত নেই পা নেই বুড়ি মানুষ বিধবা মানুষ মদ বিক্রি করে। আপনার যেমন দয়া আছে আমাদেরও দয়া, কিন্তু যেদিন যেদিন এরকম অনুষ্ঠান হবে তার আগে এবং পরে এটাকে বলে বাস্তব পুলিশ। আমাকে গ্রাউন্ড রিয়ালিটি নিয়ে চলতে হবে। আপনি অবাস্তব কিছু বলে দেবেন, আমিও বলবো সব তাহলে দোকান চললো, এটা যদি করতে পারতাম তাহলে খুবই ভালো হতো। আপনি যদি সমস্ত রাস্তা সমস্ত ট্রেন পরিষ্কার করে দিতে পারতেন তাহলে ये तो सब पॉसिबल नहीं है, एक पुलिस जाने से नहीं होगा, तो ऑफिसर इंचार्ज को बताना होगा। तो यही अभी बोलबो যে সবাই ভালো থাকুন, শান্তিতে থাকুন, প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, প্রশাসন সবসময় আপনাদের পাশে আছে থাকবে। প্রশাসন আপনাদের আমাদের না, আমরা বাইরে থেকে চাকরি করতে আসি, 2 বছর 1 বছর 3 বছর ফেলে চলে যায়, আপনাদের জায়গা আপনাদের দেশ আপনাদের মাটি আপনাদের এখানে থাকে, তাই আপনাদের আমাদের যে বাড়তি দায়িত্ব আছে ইনফরমেশন শেয়ার করা। আমি বলছি না আইন হাতে নিয়ে কাউকে পিটিয়ে দিন করে নিই, কিন্তু পুলিশকে নিয়ে কাজটা করতে হবে। পুলিশকে নিয়ে কাজটা করলে কেউ আমাদের তুলতে পারবে যে প্রশাসন করেছে, বাট ইনফরমেশনটা আপনাকে দিতে হবে। নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না। যদি মনে করেন পুলিশ আসতে দেরি হচ্ছে, আপনি ডিটেন করে রাখুন, আপনি পুলিশকে খবর দিন, তারপরে আপনি পুলিশকে জিনিসটা হ্যান্ডওভার করুন। আদারওয়াইজ অন্য কালার এসে যায়, অনেক কিছু এসে যায়। তো আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সবাই এখানে এসেছেন, আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া আমরা জানেন ইলেকশনের নর্মসে আমরা পড়ে গেছি এবং ইলেকশন হবে, তার জন্য আমাদের বাড়তি আগ্রহ বেরিয়ে আছে। এখান থেকে গিয়ে আমরা মিটিং করবো, তাই আর কিছু যদি বক্তব্য না থাকে এখানে আমি মিটিং শেষ করছি। সবাইকে আমার আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के गोविंद नगर गुरुद्वारा में केस संभाल प्रचार संस्था और गुरुमत लहर ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल के तत्वाधान में केश बांधने सिखलाया गया। इस मुहिम के तहत सिख बच्चों और बच्चियों में पंगड़ी बांधने के गुण और उनकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुरुमत लहर ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल के सदस्य हरजीत सिंह सोहन ने बताया कि केश संभाल प्रचार संस्था सिख बच्चों में किस तरह से केश को बचाकर रखना है उसे प्रोत्साहित करती है। इंटरनेशनल टर्बन अवेयरनेस का ये कार्य कर रही बंगाल में गुरुमत लहर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइंटली वर्क में कार्य कर रही है। रविवार को गोविंद नगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से सैकड़ों बच्चों और बच्चियों जिनकी उम्र 25 साल से कम है उन्हें दस्तार अर्थात पगड़ी बांधने और बच्चियों के लिए दुमाला जो अच्छा सुंदर सजा सकता है उनका कंपटीशन करवाया गया। सभी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चे को पुरस्कृत किया गया।
आज हम लोग का बच्चों का लेके दस्तार कंपटीशन हो रहा है। ये जो प्रोग्राम है ये केस संभाल संस्था बोल के एक इंटरनेशनल संस्था है। ये प्रोग्राम पूरे दुनिया भर में कर रही है और आसनसोल का जो इलाका है इसमें हमारे गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन जो इस इलाके में काम करती है गुरमत बच्चों को लेके, उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी। आज उसी का ही एक सेंटर हमने गोविंद नगर में बनाया था, उसी में बच्चों का एक कंपटीशन आज दस्तार का हमने करवाया। कितने बच्चे थे उपस्थित? तकरीबन आज 20 बच्चों ने भाग लिया था। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये है कि देखिए, जैसा कि अभी बहुत सारे बच्चे हमारे धर्म से दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमने एक पहल की है कि दस्तार का जो है, दस्तार बांधने से क्या है ना, उनका थोड़ा सा ध्यान हमारे धर्म की तरफ भी आता है और केस भी वो कटाते नहीं हैं। कई बच्चों को क्या होता है ना कि वो दस्तार बांध नहीं पाते हैं, इस वजह से वो फिर अपने केस कत्ल करवाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे जो हमारे सिख समाज के जो बच्चे हैं वो साबत सूरत रहें, वही अच्छे लगते हैं। मेरा नाम सोहन सिंह है, मैं गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा सदस्य हूँ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। जेके नगर बाजार टोटो यूनियन कमेटी का चुनाव रविवार को जेके नगर बालको कम्युनिटी सेंटर में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे से शुरू हुई वोटिंग में कुल 105 सदस्यों में से 101 सदस्यों ने वोट डाला, जिसमें चेयरमैन पद के लिए रफीक अंसारी पप्पू, सचिव पद के लिए सुनील पासवान को 70 वोट, जबकि एक्शन कमेटी के टीटू दास को 69 वोट मिले। इस तरह से ये तीनों प्रत्याशी विजय हुए। वहीं विपक्ष के प्रशांत दास उर्फ मोरू को 17, विकास राम को 31, भोला भंडारी को 16 और सोनू पांडे को मात्र 15 वोट मिले। वोटों की गिनती की प्रक्रिया जेके नगर बाजार कमेटी के गिरिराज प्रसाद भ्रमण, सुधीर सिंह, गोविंद साहू, राजेंद्र पंडित और मुन्ना पांडे ने किया। इस दौरान रफीक अंसारी उर्फ पप्पू ने बताया कि जेके नगर बाजार टोटो यूनियन कमेटी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए फिर से मुझे और मेरी टीम को कमेटी चलाने की जिम्मेवारी दी है। मैं पिछली बार की तरह ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए कमेटी को सही ढंग से आगे ले जाते हुए समाज के विकास के कार्य में भागीदार बनूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। पश्चिम बंगाल की एक सीट पर लोकसभा उपचुनाव और एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। दोनों सीटों के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी होंगे और बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव के लिए बाबुल सुप्रियो टीएमसी उम्मीदवार होंगे। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा का नाम घोषित किए जाने के बाद से आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में जगह जगह दीवार लेखन शुरू कर दिया गया है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा होने के बाद से बीजेपी की तरफ से कई सवाल भी उठने लगे हैं। आसनसोल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप दे ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की एक कंपनी है जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी करती है। उन्होंने बिना किसी से आलोचना किए शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी है। ऐसा तृणमूल पार्टी में ही संभव हो सकता है, जबकि बीजेपी पार्टी बिना विचार विमर्श के किसी का भी नाम घोषित नहीं कर सकती है। बीजेपी के और एक शीर्ष नेता बप्पा बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने स्थानीय नेताओं पर भरोसा करना छोड़ दिया है, इसलिए लोकसभा उपचुनाव में बाहरी व्यक्ति को लाकर चुनाव लड़वा रही हैं। भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी को पता है कि इस चुनाव में उसकी जीत नहीं होने वाली है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर रही है। वहीं मंत्री मलय घटक ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा एक प्रतिवादी व्यक्ति है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कई विषयों पर प्रतिवाद करते देखा गया था। आसनसोल की जनता का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें उम्मीदवार के रूप में आसनसोल के लिए चुना है। রয়েছে আমরা অপেক্ষা করছিলাম যে কতক্ষণে প্রার্থী ডিক্লেয়ার হয় আমরা কাজে নেমে পড়তে পারি।
বারবার দেখা যাচ্ছে হয় বিজেপি না হয় তৃণমূল। আশা করি প্রার্থী দিকে কেন? দেখুন, পার্টি লাইনগত বা এই সমস্ত মানে হয় না। আমাদের নরেন্দ্র মোদী হাতে কি বারাণসীতে প্রার্থী, তো পার্লামেন্ট সংসদীয় যখন মানে নির্বাচন, সংসদীয় নির্বাচনে এই সমস্ত মানে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আমি কি বললাম, আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি বসে গিয়ে নির্বাচন লড়েছেন, তিনি গুজরাট। তো এটা আমাদের সংবিধান এই অধিকার দিয়েছে যে আমরা পার্লামেন্টে যেখানে দাঁড়াতে পারি, যেখানে নির্বাচন লড়তে পারি। সর্বোপরি মমতা ব্যানার্জির প্রার্থী এবং আসানসোল উপনির্বাচন এবারে পার্লামেন্ট তৃণমূল লড়বে। আপনার কি মনে হয় তৃণমূলের সমস্ত শ্রেণীর কর্মী এটাকে মেনে নেবেন? একদম অবশ্যই মানবেন। আমরা দিদির সৈনিক, আমরা দলের নির্দেশ ফলো করি। মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি আমাদের নেতা, তাদের যা নির্দেশ হবে আমরা সেই নির্দেশ মানব। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।